YouTube. So in today's episode, we are installing a rock slider set onto this 5th generation 4Runner. So you can see here, this truck is lifted about 3 inches. This is a 315, let's see, 315 70 17 tire. Basically it's a 34.5-inch tire. The owner did a lot to it and it looks super nice. So here, this is the rock slider that I am installing. You can see it's mocked up. This rock slider looks way different from the ones that I've been installing. This is my new design. I call this the Type N. So it's been clamped on, you can see, and it's ready to be tacked on. So this is how she looks like. And from the front, here, this hasn't been mocked up yet because I have to tack the other side first. But this is how the bad boy looks on the outside. You can see on the bottom, I prepped the frame so that I can weld it on. So let's tack her in, and once it's done, I'll let you see how it looks like. Yuan du giờ lúa yo thua lo sai chỉ to yên chỉ pha giờ rong đi cha ta cứ yên trái mi kê lu giờ kê cu tao giờ kia yo khua yo mua mà po chỉ mua nâng tao là cứ yo mua còn cái như cho hậu kề cu chân yo sai đừng nói yo lên kia coi yo cu hoàng trư cu chân yo hương có mưa yo tua cu cho kênh chân mùi yuan du giờ lúa yo thua lo sai chỉ to yên chỉ pha giờ rong đi cha là cứ yên trái mi kê lu giờ kê cu tao giờ kia yo khua yo mua mà po chỉ mua nâng tao
your moon có cái nó gió hậu kề tu trên ngôi sao đừng nói yo lên tia coi yo cu tu hoàng chữ tu trên yo lu có mù yo tua tu cho cái chân mùi gì tu coi yo tua tu cha kia yo su ya hậu cho chia chỉ mua lành từ chúa mua có xứ tu trên ngôi sao đừng nói yo lên tia coi yo tu tu hoàng chữ tu trên yo lu tua tu cho cái chân mùi gì yo tua tu cho cái chân coi nhau